Napagod ako. Napagod ako para kay Jo. Sa episode na to matatapos na yung past. Babalik na sila sa ano Present. Present. Sa akin madami pang percent. Sa akin kaya mo nagamitin natin. Sa alin? Sige, okay lang kami. Sige, sa kanya na lang. Kasi malulubat na siya, baka mamaya kailangan niya dito. Mama, huwag ka muna tumawag. Mama, huwag ka muna tumawag. Ano tayo, patay mali siya. Wala. Settings. Kapag Sabi may, ni mama kanina? kapag may, Akala mo umaga ka ako na. umuwi. Umaga ka. Umaga ka umuwi. Ay, yung pagkakarinig ko, umaga ka umuwi. Apakagaling. Ay, hindi sabi ni mama, umaga ka umuwi. Okay. Charis. Naka-on pala yung, ay, expose. Pinakita yung Mignon as horror din. Horror! Meron doon ano kasi. Ay, horror Scary na. naman Scary naman talaga. Scary. Luis, No. Na tauhan na siya. Okay, ganun palang treatment mo Blanco sa na. akin. Oo, cold na siya ngayon, te. Oo. Oo, wala na akong nararamdaman. Oh, Tapos ganun. isang ano lang. Nandyan ako. Nararamdaman niya lang. Diyan na yung stage ko ngayon. Wow! Sus. Alam mong susuyo sa'yo. Ay, mapanakit talaga to. Minsan sarap sa pakin. Did you take me home? Reality. Oh. No. Hindi kita inuwi. เปล่ายิงกลับมาเองจริงเหรอ Chinglo. ผมจำไม่เห็นได้เลย Dapat sinabi mo you came here by yourself. Hindi na ako. แต่พี่จำได้นะ Ikaw hindi mo naaalala pero ako tandang-tanda ko pangyayari kagabi. Nonchalant na siya oh. Ayun na yung pagkain mo. Kumain ka. ข้าวเช้า Charang. Ganun yan. ไปก่อนนะ Sumakit muna chan mo. Wow. Peste Ayan. ka. Iiwas na siya dyan eh. คืนนี้พี่กลับดึกไหมอะ Ano ko sa'yo? ยังไม่แน่ใจอะ Magbalot-balot ka na daw. Lumayas ka na, red flag ka. Charis. Tignan mo, yung damit Hindi, mo parang nasaktan din naman toothpaste. kasi siya. Brand ng toothpaste, Colgate. ไฟกันใหญ่ Kailangan ko ng inhaler. สองคนข่าวเนี้ยรอเลยตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยมึงเห็นไหมเนี่ยตารางอะไอ้เหี้ยมึงเคยคิดถึงทีมงานตามตังพวกมึง Yan, วะ pagalitan mo. เขาไม่ได้มีเงินจากพรีเซนเตอร์ Dapat kasi tinatago na yun eh. Kaya nga. ใจเย็นนะพี่ คือผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะ Kailangan พี่ pa kasi ng mukha. เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด เรามาช่วยกันคิดแก้ปัญหาไหมผมไม่เลือกอะไรทั้งนั้นแหละ ถ้าวันแถลงข่าวใครมาไม่ได้นะ Ay no, yung director, okay na sana yan siya. Sabi niya, palitan niyo na yan, alisin na yan si Tom. โอเค Ayan. ถ้าพี่เป้าว่าแบบนั้น ก็ตามนั้นครับ แต่ผมก็หวังว่าพี่จะหาคนที่เหมาะสมมาแทนผมได้แล้วกัน Meron na. Meron talaga silang mahanap na mas magaling sa'yo, bro. Meron na, nandyan na. ทำไมจะไม่มีวะ ไอ้โจ Ayan. Tahimik lang siya sa gilid. Ayan o. Ayun o, may chance na sana siya sabi. Sabi ng director, lagi ka na lang stand-in. Ayan, ikaw naman maging bida ngayon. Kaso nagkaroon lang talaga ng... Si Dente. Baka si ano may gawa nun? Sino? Si Joe. Ah, si Si Tong. Tong. Ang aksidente. Para siya pareho. Hindi. Sumali kasi siya dun sa international stunt. Kinala yung mga nag-ano nga. Bakit di mo siya sumama? May reason. Dito mo malalaman kung bakit napilitan siyang sumama dun. Di ba nga, sa first episode doon nakita ba't siya namatay? Yun yung sa ano. ครับ เข้าใจแล้วครับพี่อา Ayun lang ha, gusto ko lang sa... Namatay pala siya. Kung hindi mo lang alam, namatay na pala talaga Kanina niyo yun. pa sinabi. Kala ko naguguluhan ka pa hanggang ngayon. Namatay na siya dito. Unti-unti naman. Sa pagkakaalam ko, sa pagkakagets ko, di ba nga napunta siya sa isang katawan? Yung dati niyang katawan, yung katawan ni Joe, namatay na. Kasi di ba meron dito eksena, i-cremate siya. Tapos yung katawan na napuntahan niyan, yung bagong Joe, yung kaluluwa ng katawan na yon namatay na rin. Nung, ano, kaya parang katawan niya na yon.
Kung ano. Hindi na siya makakabalik. Oo, Patay na yun, katawan niya. yun na talaga yung magiging katawan niya พี่เขาไม่อยาก forever. ชนว่ะก็เลยโยนให้มึงคนตัดสิน Yun ใจ lang, kasi iba na yung mukha niya nga lang, yun na lang yung... แล้วผมจะไปตัดสินใจอะไรได้อะครับ Malulungkot ka rin dyan para kay ทำไมเขาไม่รอให้พี่เป้าใจ Kasi iba na yung identity niya, hindi na siya yun eh. Iba na yung mukha niya, iba na พี่ yung... รู้จักพี่เขามานาน May, แล้ว may, yung may nanay na siya, magkakaroon na siya ng nanay, pero ibang... ไม่ ibang Bawa anak- ka din sa nanay. Iba yung anak na tinuturing niya, hindi siya pala yun kasi nga, Mm. yung mukha lang kasi. Kasi nga, nasa ibang katawan แบ na บ siya. นี้เฮียเขาจะเลือกใครอะครับ รุ่นใหญ่อะก็ต้องเลือกรุ่นใหญ่ด้วยกันอยู่แล้ว พี่เป้าเขาก็ทำงานกับเฮียมา Hinahanap ตั้ง niya นาน yung totoo niyang nanay Lah, dyan ako sa yung totoo Jing, niya. Hindi, เรื่องเนี้ย wala na siyang ไอ้เชี่ย parents. ตรงต้องผิดเต็มๆเว้ย As in, ano na siya, wala, siya na lang mag-isa sa buhay. Tapos, ถ้าอย่างนั้น nung mamamatay na siya dito, napunta siya sa Namin, ibang eh, body. katong hapon Eh, yung man, body na yun, may nanay yun. So, parang, kung iisipin mo, di ba? Yung จ nanay ริง niya, ๆอะ inaano siya, inaalagaan siya, pero hindi alam nung nanay na yun, ibang na pala yung nasa katawan ng anak niya. ที่แฟนคลับ Ibang- ไอ้ตรงเขารอกัน ibang ทั้ง kaluluwa ประเทศ na เนี่ยจะเอาตัวเองไปเสี่ยง Siya ทำไม naman, วะ minahal niya na lang din yung nanay kasi matagal na rin naman siya naghahangad ng magmamahal, magulang niya. ทำไมพี่โตไม่ Hindi เลือกผม parang medyo happy side na rin yun. Kasi Ang may, hindi nga lang siya happy, gusto niya pa mahinga pa rin sa ano. yun lang. ผมจะ Bumalik ไม่ din เปลี่ยน siya เรื่องนี้แทน sa... พี่โต Yan. Disturbed. Charis. Kasi gusto niya may mapatunayan siya kay Ming. Anong Patunayan episode mo. ba yung malalaman niya? Patunayan mo. Yung likod. เข้าใจแล้วครับพี่ Yung magsawa. คุยครับครับ Gusto ko na siya umiyak, te. Malapit na rin tayo doon. ไม่ครับ Sure na siya kasi nga gusto niya may mapatunayan siya. Grabe, tinatakot niya. ทำไมวะ คืนนี้ผมไปน Siya อน pa บ้าน yung พี่ได้ไหมครับ tumakot sa ano. เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอง Bakit pinipigilan niya si Joe? Kasi ano, syempre si Tong, alam mo naman yun, di ba? Parang gagawin niya lahat basta siya maging bida โจ pa มา din. ค้างด้วยนะ Ay, oo. สวัสดีครับ Kaya pwede niyang baka kung ano pa ipagawa niya kay เป็น Jo ไง para ไม่ได้เจอกัน mapahamak. ตั้งนาน สบายดีไหม สวัสดีครับ พี่จ้าสบายดีนะครับ สบายดี Stuntman din yan siya dati. โอ้โห Stunt คอโต woman. เชียวนะครับ ไม่ให้โตได้ไง อีพี่วุฒิแม่งใส่มาตั้ง2 คนเนี่ย Ay, Kambal. ay, malakas. อ้าวแล้วไม่ยาว มานั่งก่อน เดี๋ยวพี่ Wow, naging kayo. Siyempre, naging, pero alam mo eh. Assuming. มันเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านเขาปะ ก็ Nagkasama naman ก็ sila sa ด้วยนะ bahay. พี่แต่ว่าหลักๆแล้วก็ Okay na yun. Hindi mo na siya ma-justify. เขา Oo. เพราะว่าผม He only dated me because I'm Tong ไอ้ stand-in. สัตว์เอ้ย นี่ใช่ไหม Isa. มึงถึงดื้อจะเล่นหนังเรื่องนี้ให้ได้เนี่ย Na, kasi gusto niya may ผ mapatunayan ม siya แค่ kay คน Ming. อื่นรู้ว่าอะไรที่พี่ตรงทำได้ผมก็ทำได้เหมือนกัน ฮัลโหลพี่อยู่ไหนอะทำไมวันนี้ไม่รับสายผมเลยอะ Nagtaka ka pa. วันนี้พี่ยุ่งๆอ่ะ แล้วพี่จะกลับเมื่อไหร่อะ Hindi, never. พี่รอหมิงเก็บของไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยกลับ Yan, lumayas ka na. Oh. Layas. อะไรล่ะ เก็บของมาจากบ้านพี่เดอละหมิง Grabe yung volume ng cellphone nila na naririnig yung guni-guni na. นี่คือพี่ไล่ผมเหรอ ก็ได้ยินชัดแล้วนี่ Ayan, layas na. Sakit. Deserve Iyak ka niya. muna. พี่แบบนี้จะไล่ผมไปเหรอ พี่เห็นผมเป็นตัวอะไรวะ แล้วหมิงอ่ะ Ayan. เห็นพี่เป็นตัวอะไรวะ Yan. Ano ako sa'yo, te? Reverse. Yan. พี่พูดอะไรอะ ก็คืนวันคริสต์มาสอ่ะหมิงมากอดข้างหลังพี่ แล้วก็เรียกพี่ว่าพี่ตรงไง Yan. ว่าไงอกหักมาใช่ปะเขาเพิ่งขอแต่งงานกันมานี่ นี่มันเรื่องส่วนตัวผม พี่อย่าไปยุ่งนะ พี่ก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกหมิง พี่แค่อยากให้มันจบอ่ะ เก็บของไปจากบ้านพี่เถอะแล้วอย่ามาให้พี่เห็นหน้าอีกนะหมิง พี่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งผม ผมสั่งให้พี่กลับบ้าน พี่ก็ต้องกลับ มึงนั่นแหละกลับไป Ano ka, Knight in Shining นี่ Armor? เสือกอะไรอะ Tignan mo yung away nila dyan, te. Tawang-tawa ako dyan. Ay, di, nagsabon na kami dalawang buto mesa. Batang ba to? Ay. Tap yun!
Bottom siya sa dati niyang buhay. Top sila parehas. Ano ka Bottom ba? siya sa dati niyang buhay. Siya yung nasaktan. Be, ikaw parang itulak sa pader. Siya yung napuruhan ko. Be, nagsabunutan na talaga sila, Be. Be, away ka, Anto. Be, ay. Oh my God. Siya yung napuruhan. Tamo. Tingin pa rin, Be, nasasaktan na si ano. Awa yan. Cat fight. เฮ้ย เฮ้ยมิ้นเฮ้ย หยุดเลย ออกไปจากออฟฟิศพี่เดี๋ยวนี้ อย่าให้พี่ต้องเรียกคนมาลากแกออกไปเลย Sasakalan pa oh. Ano, headlock. เรื่องนี้มันยังไม่จบเลย Pagpalit na siya kay Sol. Si Sol na lang. Ang pogi ni Sol, maputi. เฮ้ยโจ Talented. กูบอกแล้วไม่ K-pop ใช่เหรอ idol. นี่มึงรีบเคลียร์เรื่องเนี้ย Pa-imaginein mo, bukas magkakaroon ka na ng press conference tapos ganyan. มึงจะเคลียร์ด้วยตัวเอง May nagugulo pa sa'yo. งั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมไปเคลียร์กับเขาที่บ้านเองครับ Sana nga ma-clear mo. Ay, sama mo ผม si ไม่ไว้ Sol. ใจมัน อย่าเลยจอน Kung nakinig siya kay Sol, okay pa sana siya ngayon. Hindi siya nakinig. Ano ba sinabi ni Sol? Ano, sasamahan siya. Yun nga. Ganun. Ayaw niya nga. Kaya niya na daw mag-isa. Tingnan naman itong lalaki nito. Bulag na tanga pa. Charis. Hindi pa ba? 30 years old na yan, ha? I'm so stressed. So annoying. ยอมกลับมาแล้วเหรอ Ba't ikaw pa galit? Hindi kasi ngayon na siya umuwi. ยังไม่เก็บของอีกเหรอ พี่จะเอาอย่างนี้ใช่ปะ O yan, tinulak ko na yun ชาตินี้ palabasan. พี่ก็หาแฟนดีกว่าผมไม่ได้หรอก Mas malakas nga sa'yo. Ay! Narinig, ถ้า nakita เราหนี mo. มาเสียเวลากับพี่ทำไม Tingnan mo, tingnan mo, basahin mo mabuti. พี่จะเอาอย่างนี้ใช่ปะผมบอกเลยนะ ชาตินี้พี่ก็หาแฟนดีกว่าผมไม่ได้หรอก Talaga ba? Wala na siyang mahanap na mas maganda, mas maano sa'yo, mas Be, better? nandiyan si Di sila ba? Sol. เดี๋ยวพี่เก็บเอง Parang pwede mo nang i-consider na naging sila. Mm-mm. Pero alam mo yun, may malabo pa din. Parang hindi siya ganun ka-clear na... Eh, wala naman sa kanilang nagtanong. Oo. Pero makukonsider mo na naging sila kasi nagsistay sila dyan. May something naman na... พี่ช่วยลืมทุกอย่างแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหม Pero อะ hindi talaga relation. ก่อนหน้านี้เราก็มีความสุขกันดีไม่ใช่หรอ Hindi sila committed sa มี isa't ความสุขกันดีเหรอ Hindi, committed siya. Ito lang hindi. ถ้าเกิดว่ามีความสุขกันดีเนี่ยมิงจะคิดถึงคนอื่น ตอนที่เรามีอะไรกันทำไมอะ Yan, bakit itong iniisip mo? Hindi siya. ผมขอโทษ ผมขอโทษ Ang ganda talaga ng mata niya. Tignan mo, parang... Mata, kahit tumitig pa lang siya, parang maano ka na ไม่ eh. รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อิน Ouch. Hindi niya lang mo, oh. Isa to sa paborito niyang eksena, ito. Si Pum. Isa yan sa paborito niyang eksena. kasi niya. พี่จะบอกอะไรมิง Hindi. ให้นะ Hindi gusto niya yung emotional na buod yan. Gusto niya yung ถึงพี่จะไม่มีอะไร eksena. ดีเท่าพี่ต Tama รงนะ yan, Ming. Naiiritan ako. Ay, แต่พี่ก็มีศักดิ์ Tama ศรี yan, Jo. baliktad. พี่ Baliktad. ไม่อยากเป็นสแตนด์อินของ Yan, ใคร ayaw niya na maging stand-in เข้าใจปะ forever. โอ้โห Stand-in na nga siya sa camera, stand-in pa siya pag behind the camera. Lahat na. Hindi mo ako madadaan sa sweet ปล่อย talk พี่ไปเถ mo, อะ Ming. ให้พี่ได้เหลือความรู้สึกดีๆไว้คิด Alam mo ba, magiging okay na sana dyan eh. Lalayo na sana siya kung hindi lang พี่ได้เหลือความรู้ tumawag สึก si ดีๆไว้คิดถึงกัน Tong. บ้างได้ไหมอะ Kung hindi lang talaga tumawag si Tong. Tapos sasagutin niya. Hindi. Kasi may sasabihin si Tong sa kanya. Kaya siya mas nagalit. Tingnan mo kasi. Kainis? Kainis. พี่ตรงโทรมาใช่ปะรับสิเขาไม่ชอบรอนานนี่ Huwag mo nasagutin. Kung hindi niya lang sinagot dito, okay sana tayo eh. Okay sana. Ganon din sa akin. Magigilty na sana siya eh. Tignan mo lang kasi. พี่ถูกพุ่งกลับไล่ออกจากโปรเจกต์แล้วไอ้โจ Binaliktad niya yung kwento, bro. ไม่นะครับพี่ว่าต้องเป็นแผนของพี่วุฒิแน่ๆที่จะพยายามดันเด็กของตัวเอง
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดันจะได้สอนได้เป็นพระรองละพอโจมาเป็นพระเอกอีก ก็ได้ประกบคู่กันสมใจเลย ช่วยทำยังไงก็ได้ อย่าให้โจได้ไปงานนี้ พี่จะไม่ยอมให้สแตนด์อินมาแย่งงานพี่ พี่ตรงไม่ต้องห่วง Wala siyang choice kasi sasabihin Tama ng yung menu. isa Mm. na may nangyayari naเขาจะไม่ได้ไปไหน sa แน่นอน kanila. Asay, naiinis ako. Bad trip. Kaya naawa ko sa kanya eh. Ba't ka maawa dyan? Tingnan Naawa mo ko ba? sa sitwasyon niya na Tama yung maalam. gusto niyang umalis sa bahay. May paraan. หนังกับไอ้โอป้าของพี่ดิ Nagagalit siya kasi magiging magka-partner si Sol tsaka siya. พี่คิดว่าผมไม่รู้เหรอ Ay. หนังเรื่องใหม่ของพี่อะพี่ก็ได้เล่นคู่กับมันนี่ Nagsiselo siya doon kaya มี ayun. หน้าล่ะเมื่อเช้ามันเข้ามาเสือกอะแล้วเมื่อคืนที่พี่ไม่กลับบ้านอะพี่ไปนอนมันมาใช่ไหม Yawa man eh. Oy, นี่มันจะบ้าอะไรกันใหญ่นะ Saktong-sakto. Sorry, hindi ka nakakatuwa. grabe yung timing nila. Grabe timing yung dalawa, no? ตลอดซัน Ay, put. ผมเองนะพี่โจ Parang Hirap daw yung nag-usap pag sila. gano'n nung... พี่ไม่รับสายเลยกำลังจะไปบ้านพี่ ทุกอย่างเรียบร้อยดีซันซันไม่ต้องมาหาพี่นะ พี่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว แค่นี้นะ Ito na At ang part, least, ito na siya- ang pinaka-part na toxic sa lahat. Ay! Killing stalking nga! See? I told you. Killing stalking nga! Hindi, mas malala yun. Ibahin mo to, hindi naman ganun ka-extent. Sabi sa'yo, red flag yan eh. Nakakainit na. Ito na tayo. Pero I'm masakit so sa ulo pissed. yun, no? I'm so pissed. Ano yan siya? Para hindi siya makapunta sa press conference. Kinadena! Yeah, bro. Santado! Yeah, bro. Te, Okay, tapos sana kung babalikan lubid niya lang. pa yan. Bro, I'm so pissed. It's so annoying. Don't talk to me, Ming. Baka masaksak kita. Like, so alarming. Ay, kainis. Nakalimutan ko na obsessive nga pala. Oh, obsessive kasi siya. As in, Bible, ikaw ba yan? naalala ko talaga yung eksena na yun nung nakita ko to. Sina Vegas. Okay si ano. Mas maiintindihan ko pa si Vegas, yung Mm. character niya kasi may na-trauma siya dahil sa Oo. papa niya eh. Dito kasi Oo. parang Ang ano. nagawa niya lang dahil sa selos niya, dahil sa inggit niya, ganun. นี่มันจะบ้าเลยนะ Sobra na siya. Mas malala ka pa kay Tarn. Hindi natin masisisi kasi yung ano Now, nila. shut up! Di, wag mo na ipagtanggol ang red flag. มิงปล่อยพี่ไปเถอะนะ ถ้าพี่ไม่ได้ไปงานทุกคนจะเดือดร้อนนะมิง ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่เนี่ย พี่จะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น Number 1 Ming Defender. Pwede ka na gumawa ng TikTok nakalagay sa pangalan. Number 1 Ming Defender. Isa ka lang, tatlo kami. ilagay mo doon. Number 1 yung defender. Talaga. Pangkay Number 1, soul 2, kami. 3. Hoy, hindi ko sinabing sol ako. Kay Jo lang. Ay, Wala. Kami lang ni Mary. Hindi, Wala ayaw, akong- ayaw di ko ba? kay Sol. Wala akong kinakampihan. 50-50. Wala akong kinakampihan. Basta soul lang ako. Ano ก็ ba? ในที่สุด Mamaya ka ผ na, มจะได้ mamaya เล่น ka na. คู่พี่โจสักที แถมคราวเนี้ยพี่เขาได้เป็นตัวหลัก Tuwan-tuwa pa siya kasi magiging magka-partner na sila ni Uy, ito Jo. yung pugi niya. ไอ้โจจะ May ต่อมา ka-parties na. Ayun na. Nawawala na si Jo. Parang มี kilala อะไร ko อ่ะ yan. พี่ Familiar, no? คือแม่งหายหัวไปไหนไม่รู้แล้วโทรไปแม่งก็ไม่รับเนี่ย งั้นเดี๋ยวผมไปเช็คที่บ้าน แล้วก็เลยสัตว์อยู่นี่แหละ เดี๋ยวกูจัดการเอง ยิมถ้ามันติดต่อมาบอกกูทันทีนะ Punta niyo sa bahay. Dapat si Soul na lang yung Bag mo? pinapunta. Oh my God. Pahinga ako na namumutla ako. Anong gusto mo? Bomb, Ayun na. nut, Te. oil. I remember. กินหน่อยสิ Ikaw ba yan? Ito, Or, pinapakain pa. Wake up. Ever Villena. Huy! นายรู้ปะ Nag-get May yan. odds. ว่านายกำลังทำลายทุกอย่างที่พี่ทำมา Baka mo nga. I'm so แล้วไงอ่ะ annoyed. So, ผมจะลงทุนทำหนังอีกกี่เรื่องให้พี่เล่นเป็นพระเอ I กก็ know. ได้ I can give you ขอให้ much. พี่ยอมอยู่กับผม ใช่สิ Pero kahit na. ขอแค่พี่ตรงนะได้บทกลับไปอ่ะ แล้วก็ยอมทำทุกอย่างเลยใช่ปะ พี่ไม่เข้าใจอะไรเลยวะ ใครบอกอะมิง ที่ผ่านมาในหาที่พี่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะ พี่น่าจะฟังซอนมันเตือนตั้งแต่แรกเลย อย่าไปหามันมากใช่ไหม ได้
ผมจะทำให้พี่หมดอนาคตอยู่กับผมที่นี่แห Yeah, ละ stuck here with me forever. Pero hindi, di ba? ไม่เต้าพี่ ผมขอโทษจริง Hindi. ๆ แต่ว่า Makakagawa เดี๋ยว siya ให้ ng โจม paraan. เข้ามานะพี่ เชื่อผม Ay, sorry. กลับไป Okay. Tapos sa basahan. Ako sa'yo. Ampas mo sa mukha niya. Yun yung narinig. Tingnan mo ngingiti yan. Ngingiti yan. Diba? The heck? Di ka pogi. Panga, Uy, Pinipilit niya maging singkit. Siren eye. Kahit di naman bagay. Raul. ยังไงผมก็ปล่อยพี่ไปไหนทั้งนั้นแหละ Vegas coded talaga to. Anak ni Vegas. mas gusto ko si Vegas. Ay, kaya naman pala halo yung ugali niya. Anak siya ng dalawa. Medyo, feel ko naman, may kakarampot na Hindi pagmamahal din naman siya para kay ผม Jo. นะฮะ hindi maayos yung approach niya dun sa love. Kasi, Oo. จะให้พี่ทุกอย่างที่ต้องการ ano eh, magulo pa yung buhay niya eh. Kaya tuloy nagmumukha siyang mas red flag sa Diba? Naintindihan mo din pala eh. you know. Feel mo. Lang kinakabahan ako. Pero hindi, ayokong tumawa sa eksena na to. ก็คือหมิงนะ Pero ang galing nila dito. Kiss. Kiss. Oo, te. Totoo. Brilliant. Sobrang gulo ng buhay nila. I cannot. In kadena? Anis. Aha. Hindi ako natutuwa. Hindi talaga nakakatuwa, te. Be, nakakadena ka na. Tapos Yan, ganyan parang pa rin isda dyan. ginagawa. Ano isda? Ay! Hala ka, Be! Hindi. Be, ang mot ang ginamit Magigets mo kung bakit na ginagawa yan. Ah, Magigets mo kung bakit. Okay, okay. Ba't ako lang natutuwa? Eh, hindi kami natutuwa sa Ming red defender flag. ka kasi. Nakawa ko kay Jojo. Grabe. My poor baby. May Bakit ugali mo- talaga ako. Bakit kailangan mo แค่ก่อน maranasan? หมิงนะ Feel ko matutuwa to sa episode 2. Ay, oo, Be. Tuwang-tuwa yan. Ba't na nyo tinuloy? Kasi sabi niya, gusto niya lang naman daw mahawakan siya. Okay? Yun na yun. Do you imagine ako anong mangyayari? Ang pasing niya. Hindi. Basta. Susuntukin niya. Gain his Patulogin niya. Tatakbo siya. Hindi, magaan sila. Oo. Hindi, tingnan mo lang. Tingnan mo lang. You know? Takbo. Diba? Itutulak niya. Maumpog si Ming. หมิงหมิงเดี๋ยวก่อน Papalayain ni Ming. วันนี้พี่ขออยู่ข้างหลังแทนหมิง Gusto niya siya naman maging bottom. Ganun. Parang ganun. Kasi lagi na lang siya, di ba? Lagi na siya Okay, fine. Bersa naman แล้ daw. วหมิงเห็นพี่เป็นตัวแทนพี่ตรง Ano, gusto mo ba ako na parang nakikita mo pa rin ba ako as stand-in lang? Ganun. Hindi, parang sinabi niya. Eh, siya naman yung kikilos para sa nila. Pero ganun pa rin naman yung ano. Siguro. Ewan ko. Kasi mahirap maging gutom. Hindi yan papayag yung mga top. Top mga, tingin mo, papayag yan? Hindi, Masakit kaya yun? hindi naman niya, hindi sa totoo sa una, top naman talaga to. Pero, wala siyang pakialam kung top siya or bottom. Pero hindi niya kasi na-tried before, kaya, ayun. พี่โจ Ah, โจ okay, walang nakahula. Yay! Nakawala talaga siya. นายไม่ได้รักพี่หรอก คนเดียวที่นายรักอะก็คือ Kung ไอ้โต kailan nagising tsaka namatay. โจโจ Yan, bunak. Hapon mo. Wag, buhay naman. Ano yan? Susi. Ayaw mo na. โจ Para dyan na lang siya forever. ผมขอโทษพี่ พี่ใจเย็นก่อนนะ คือหมิงเขาขังผมไว้อะพี่ อ๋อ กูว่าแล้วคนอย่างมึงถ้าไม่เกิดเรื่องอ่ะคงไม่ทำตัวเลวไหลแบบเนี้ย Ang daming, มันกล้าทำกับมึงขนาด ang นี้เลยเหรอวะ daming naganap sa buhay niya simula nung hindi
เดี๋ยวนะ punta sa press conference na yun. นี่ไอ้ตรงมีส่วน Matagal ด้วยใช่ไหม pala yun? Ha? Matagal pala ng ano. Yun yung nangyari kanina. Yun, ไม่รู้ว่าพี่ hindi nga siya nakapunta kasi nga ginapos siya nitong ano na to. Oo nga, ginapos. Pero mga ilang araw pala siya nagapos ที่ na. เดือดร้อน Hindi, คือ isang มึง araw lang naman yun. บอสทุกคน Isang ชิบ araw หาย lang, เลย ang เนี่ย dami na nangyari pala. เขาใส่ชื่อ Hindi, มึงไว้ ang ในบัญชี daming ดำ naging แล้ว epekto sa buhay niya. ถามว่า Ayan, ขับไหนอะ blacklisted na ค่า siya. จ้างงานแล้วเนี่ย Hindi na siya makakaano sa ibang Kaya, agency. kaya wala na siyang ano. Kaya napilitan siyang sumali dun sa international kineme na yun. ถ้าผมทำที่นี่ไม่ได้อะผมก็จะไปทำที่อื่น กองหนังนอกไงครับ พี่วุฒิพี่จ้าเขาต้องการสตันท์อยู่นี่ครับนะพี่วุฒิ ไอ้บ้า มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอ ไอ้กองพวกเนี้ย มันเป็นกองมาเฟีย มันฟอกเงิน มันเป็นกองเถื่อน โจฟังพี่นะ พี่เคยไปเป็นสตันท์ให้กองหนังพวกนี้ อุปกรณ์มันไม่ได้มาตรฐานเลยเว้ย แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา แม่งก็ปิดข่าวไม่มีใครออกมารับผิดชอบ Kaya เชื่อพี่นะโจ Alam mo ba nung namatay siya, parang feel ko lang or feel din ng ibang fans, ไอ้โจ parang 2 years din siyang ถ้ามึงรับงานนะ na guilty. Kasi feeling niya, hindi niya, kung pinigilan niya sana si Joe, edi sana buhay pa siya. Ayaw niyang maulit yung nangyari sa dating Joe. อ้าวคุณซอน มีอะไรหรือเปล่าคะ Kasal. ผมขอคุยกับพี่วุฒิหน่อย ไม่นานหรอก พี่วุฒิไม่อยู่ค่ะ Present din pala yung lalaki niya sa past. คุณหมิงจะไปไหนคะ คุณหมิงคุณหมิง หลบไปพี่วุฒิอยู่ไหน พี่วุฒิไม่อยู่จริงๆค่ะ So, ทำเหี้ยอะไรกันวะเนี่ย ayan na. พี่โจอยู่ไหนก็มึงอะไรเป็นคนไล่กันไป Sa part na to, hindi na nila mahanap si Joe kasi si Joe nandun na siya sa bundok. Kasi nga, sumali siya dun sa international kineme, ano man tawag doon. Siguro nagsisilin-silin sa ganyan. Yun, okay. Yun yung inaabangan naming lahat. กองหนังนอกนะ แต่มีพุ่งกลับเป็นคนต่างชา International ติ production. Ay, Bunok makikita naman yung ka mga... May makikita ka diyang ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ pandesal. เป็นคนไทยกันเองทั้งนั้นแหละ ดูรอบๆสิ วิวสวยไหม Mainit-init, ผมเห็น masarap-sarap. ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเรานี่โลใหญ่ขนาดนี้นี่ Parang sa episode 2 ata makikita เอ้ย yun. ระดับกองพี่เนี่ยไม่ต้องขอหรอก อยากจะถ่ายทำที่ไหนก็ถ่ายได้เลย เหรอครับ แล้วแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาเหรอครับ โอ้ยไม่ต้องห่วง กองพี่เนี่ยมีแบ็คดี Don't worry Don't worry. Don't worry. You know what? Dun ka namatay. The starting we have isn't the team I wanted. What's going on? เอ้ย Bablock. Meow. Delete ko ata. Yes. Yes. Nor. Yes. Ay, Nor. tupok ng putik. Feel ko, kung narinig niya yung sinabi lahat ni Ming dito, feel ko may chance pang mag-back out siya dyan. Ba't ba naman kasi magdadala ng cellphone na lobat? Ay, na-process na siya. Hindi. Feel ko may chance pa. Lobat kasi May sasabihin si siya, Joe. may sasabihin siya dito, tapos feel ko kung narinig niya lahat kung ano sasabihin ni Ming, baka may chance pang magbago isip niya. Maano kasi siya eh. Pagdating kay Ming, soft-hearted siya eh. Mabilis magbago isip niya basta. Marupok. พี่โจ Tapos nalobat siya dito. หมิงหมิงปล่อยพี่ไปเถอะนะ Ilang beses niya na nasabi yan sa buong series. ผมอยากอยู่กับพี่โจ หมิง เรามาเริ่มต้นกันใหม่กันนะ พี่อยากได้อะไรผมจะทำให้พี่ทุกอย่างเลยนะ หมิงต้องบอกพี่ตอนนี้มันก็สายไปแล้วหมิง จะนานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ทำอาหารอร่อยๆรอพี่กลับมากินด้วยกันนะ โจ ถ้าพี่กลับมาหาผมอะผมสัญญานะว่าผมจะไม่ให้พี่เป็นตัวแทนใครอีกแล้ว เพราะว่าผม Talaga namang cellphone yan. ฮัลโหลหมิง ฮัลโหล Ang Kasi botse walang mo. power bank. Because I love you. Ganun. Possible. Motor. Yan yung eksena niya. Delikado nga talaga yan. Yes. Lahat talaga ng nakamotor, nakabike. Kaya di ako nagmamotor. Interesado ako kasi kailangan din minsan eh. Ito na yung
katapusan ng kanyang buhay. Ay, tapos yung, tignan mo yung ano, yung strap. Yung harness. Isang pirasong ano lang. Ay, so annoying. Hindi, tignan mo yung clip. Basta, Yung clip na pang ano, pang... hindi na pinakita pero nalaglag siya doon sa bangin. 做我现在了。 Kasi ito na yung nangyari. Present na. Nagkita sila ulit. Makikita mo to sa first episode. Ipapakita yan. Panoorin mo na lang mamaya. Or, ewan ko sa'yo. เดี๋ยว Episode 1 tsaka 2. Yeah. เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า No. Ah, No. ano lang, yung mukha niya iba na dito ha, pero pinapakita lang nila yung dati pa din para wala lang. Ewan ko ba? Para makilala pa Oo. rin siya. Hindi, medyo edit pa rin nila ng kalahati. Oh, Pag hindi. tumitingin siya sa Sa salamin, pag tumitingin siya, or yung reflection niya doon. Buti hindi tinulad sa ano, yung ทำไมเราจะไม่เคยเจอกัน Ah, yung Yung reincarnate iba na talaga yung mukha, oo. Marte. ที่ทำให้พี่ต้องมาอยู่ในร่างนี้ Maganda rin naman sa Angelina Jolie. Ayan, no? Ayun, ayun ito Yung tunay na si mukha. Wayner. Feel ko kaya ginagamit din nila to kasi parang hindi ko ma-imagine si Up tas yung bagong mukha na yun. Parang hindi sila match. Kaya, Softy. oo, parang same silang, softy yung mukha. Parang, basta hindi ko kayang i-ship, ganun. Wait lang. ตายแล้ว Nag-reincarnate ไป siya. ฝากฝน Nung ทำไม wala na yun. อ่ะโอ้โห Hindi. เดี๋ยวก็ไม่ส Eto, บาย ano siya, di ba na-aksidente siya? Hmm. Tapos, nagising siya, nasa ospital na siya. Sa 2 ibang years, katawan. 2 years nang nakalipas. Ah, Na-comatose. so, Yung katawan na napuntahan niya, na-comatose din yun kasi, Sabay sila Basta, na accident. Basta nakomatos Oo, yun. na- Para na- sa plot. may same sila ng incident na date. Kaya, nasa ospital din yun. Tapos ang tag yun, Basta yun yun. comatose siya. Tapos ganyan. เฮ้ยมานี่นั่งลงเลย Mani. Nandito siya sa sila. นั่งลงลูกโอ้โห Galing yan. เอ้ Yung ย ilaw. Ah. แม่ว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าไหมเดี๋ยวไม่สบาย Tapos dyan siya magre-research kung ano na yung buhay ng kanya-kanyang mga karakter dyan. โจเป็นอะไรอะลูก Jo din yung pangalan ng bagong katawan. Same Oo, sila diba? ng name. Grabe coincidence. Pero yung napuntahan niyang katawan, mas younger. 27 na siya. Diyan. อะไรนะ Tapos si Ming, 22. Matanda pa rin siya. Pero kahit na, at least mas naging younger siya, di ba? Compatible na. Oo. Pwede pa, pwede. Kaso hindi pa rin sila. Yung tunay niyang Naging sila pa rin. katawan. Hindi. มันเพิ่งฟื้น Sino? ตัวนะลูก Ito? ค่อยๆ Ah, si Ming. Hindi, no. Antayin ไม่ natin. ไหวก็อย่าฝืน Gantayin pa ตัว na. No! No! Isi siya ng laptop. Yung bicep yung tinignan. Grabe, puputok to sa kanyang page. Kaya ngayon Ayun na, si nakikita ko Lucia. eh. Ayun si Sol. 2 ปีที่ผ่านมา มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง ซอนกลับไปเกาหลี Bumalik siya sa Korea. นานๆทีถึงจะกลับมา Ako รับ rin งาน yan ที่ไท pala ยบ้า talaga ง si Sol. Hindi. Thai siya, pero sa Korea siya nag-work. Nag-debut siya as Korean idol. Hindi nakita yung... ส่วนพี่ตรง Ayun. หลังจากที่ Ayun o, dun sa press conference, siya yung gumanap dun sa role na dapat siya. แล้วก็พาหนัง Tapos yung director ประสบความ na สำเร็จไประดับโลก na si Santi siya. Siya pa rin pala kahit na ano si Santi. Nagpakasal siya kay กลาย May. เป็นลูกเขยมหาเศรษฐี Nagpakasal sila ni May, yung ate ni Ming. Mm, Tapos, ayun. si ano, Ayun na si ano pala, si Ming. Isa na siyang successful actor. Presenter, kinemes, lahat na. ส่วนมี model. คนที่ไม่เคยสนใจวงการนี้ Never siyang มีใครรู้ว่า interested sa ทำไม ano. จู่ๆครึ่งปีที่ผ่านมา Pero ถึ naging งมาเล่นหนัง เล่นโฆษณา mga จน ads. กลายเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่ฮอตที่สุดในเวลานี้ Ang red flag. Pero ang reason niya, ba't siya nag-artista? Dahil para kay Joe. Kasi, Medyo na lang. kasi di ba nawawala kasi siya, yung katawan niya never natagpuan. ก็ถูกกองถ่ายปิดข่าวการ Ayun no, yung production na nag-ano sa kanya, yung pinagtrabahuan niya yun bago siya mamatay. ผมไม่เคยมี Wala ตัวตน silang sinabi kung, wala, kahit mamatay, nung namatay siya, walang, Walang naging pakit. oo, walang pakit. และอีกไม่นาน Ayun, sinerch yung sarili niya, wala. จะลืมโจ Wala lumalabas.
Kasi nga, wala nang... Nakakapanginay. Tsaka hindi rin naman kasi siya sikat. Oo. Kasi yung pangalan niya, hindi Kung naman ako lagi. sa kanya, parang gusto kong balikan niya. Yung past. Hindi yung Hindi, past, yung yung kung saan siya namatay. Ay, oo. Parang gusto kong i-explore. Ang weird nila, no? Nagsusumbrelo kapag may ganyang mga tema. Hindi, syempre, parang matago yung mukha. Ay, yung, Buti nga sa Ay, kanila no? natatago yung mukha eh. yung bahay niya, aakyat pa siya dyan sa taas. Parang siniksik lang dyan sa lugar na yun na hindi mo alam kung saan pa talaga. Parang patago. Na ba? Pero ang ganda ng view. Yeah. Kasi may bukod naman ng susi si si Ming. So, nandyan lang yun parati ang susi. Hindi nila tatanggal kasi umaasa siyang babalik si Joe. 2 years na nakalipas. Ayan, umilaw. Donut. Nagtago lang siya. Hindi siya nahanap. Oo. Hindi rin siya nahalata. Totoo ba yan? Nagkakaroon ng 50-50 decisions si si Joe. Nahahaluan na siya. Oo. Nagiging yellow na siya. Oo, yellow. Yun na din sasabi na yellow na daw siya, hindi na siya red. Pero parang black siya. Black, tapos naging red. Naging yellow. Parang never siya magiging green. Never. Yellow lang talaga. Baka orange. May orange. Orange, red pa rin. Orange. Walang orange flag. Wala ba? จะนานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ Kukain pa rin siya ng ถ้ามาหาอ noodles ร่อย no ๆเรากลับมากินด้วยกัน sardines. นะ Diba? Na may egg. Yes. Pre-practice niya lutuin yun. Kasi hindi makamatch. Iba yung lasa. Iba yung luto ถ้า ni พี่กลับมา Joe. หาผมอะผมสัญญานะ Genuine. ว่าผมจะไม่ให้พี่เป็นตัวแทนใครอีกแล้ว เพราะว่าผม Ayun, iniisip niya kung ano yung sasabihin sana. วันนั้นนายจะบอกอะไรพี่กันแน่ Ayan. Labas! Alis. Balik mo yung susi. โจ Tumakbo ka na. โจ Ito naman, alam mo, parang nag-hallucinate siya. Asa. Takbo be. Lord. Bilis! Bagal din ito. โจ Nakatakbo na. Wala na. Ano? Tagal mo kasi. Gogol kumilos ang hingin. Ano ka ba? Ano, pag nanakawan yan. Wait lang, ba't parang na-predict niya yung mga pangyayari? Why? Tapos na. Ayun na yun. Masaya siya. Ganda. Nice. Ay. Basta, panoorin mo episode 1 and 2 para mas magets mo. Kung i-replay nila yung ulit-ulit yung episode 2. Mga 10 ulit. Sabi, ay, wait lang, hindi ko magets. Ulit natin. Ay, hindi ko pa rin magets. Ulit. Ay. Bakit mag-complex ba yung episode 2? Hindi naman. Hindi ka lang makakahinga. Si Mary nga, hindi na humihinga nun. Yung hinga ko doon, parang hinahagod ko. Parang naubusan ako ng hangin. So lang. Nabitin ako. Pagod ako. Isa pa. Nabitin ako. Anong oras na? Nakakain. Kanina pa ako dyan nakaganon, no. Aray. Pagod ako. Ano, magro-roblox pa ako sa bahay. Ano na nilalaro mo? Na-excite ako para kay Lea sa episode 2. Kung pwede lang talaga tayo sleepover. Tatapos na natin yan. Oo, totoo. Walang tulog-tulog. Basta panoorin mo 1 and 2. Oh my gosh. You'll be shocked Maganda siya. sa lahat ng mga pangyayari. So interesting ng kwento. 10 out of 10. Parang bago yan sa paningin ko kasi parang wala pang gumagawa ng ganyan genre. Nagbabago na yung pananaw ko kay kay Ming. Ming.